tas tatam. Ang center, J. Gina. Ari gamay. Ana, open sa. J kana. Ayaw sa ikaw ng tam, open din ang tam. Open ang tama, i-straight tanan ninyong kan. Open mo tanan di straight ang wrist. Kaya para ini-close na to. Muram. I-close tam sa. Wala Tora lang kangan. Wala pa. Doron. Ako gamay. Wrist ko. Ready ha. Go! Ayaw. Pin 1 minute mas. Kita. Ignore ko yung komportable mo. Overuse na ba to? Overuse lang yun. Lipo na to. Ako ra nang lubagon man gyapon. Pero ang grip man una ina grip. Pinter ra. Ari, coach. Facebook pa gamay ana. Okay. Oo, okay na. Nya na wala pa. Nakol ta gamay Kim. Naog gamay. Kana masigo ni ang duha. Nakulin yung naong. Resa risk Kim. Straight pa gamay Kim. Ready. Go! Nakulin yung naong. Allah, strap yan. Dapat tulo na kasi mana rin. Gege, okay na. Sintir na. Facebook dre. Okay na. Okay na. Luwag. Trunks versus Gotek. I-plaster yung dire. Komportable mo na. Pakita mo sa Grabe, Jiren versus Trunks. Tingo, giwa. Abol? Grip na. Kay players grip ni kurkuro mo abong mo. Marami na si Lord Beros. Pangita ka ng pabor nimo. Yes, kanang kampante ka. Risk gamay. Wala mo, mapildi. Risk pa gyud. Risk pa. Ikaw kay Mr. Takakima, risk gamay. Ready, go! Go! Wait. 2-0. Video. Wala man si IC niya. Ayo, ano ra ba? Ya, presig na mo. Tapos versus Kim. Presig na mo. Table, on the table. Kita. Players grip. I-center ko na. Pangita mo si Ganyan ragadula po ni man. Facebook gamay Kim. Karon pa na. Dungan ra mo. Ganyan ra is Kimberly. Nakultak ka man. Grip lang pero i-open hindi ba mo masulong doon. Ito kasi na boy, Gege, coach. Gamay sa race do. Di mo ang race. Kamante ka na mo. Awid na. Wala na din race gamay. Gamay lang do. Ready, go! Slip. Open tanan. Ipit mo! Anihay na. Open. Basta tam. Open tanan. Close tam. Wala pa. Sumachoy. Gamay lang do. Balik. Gamay. Risk gamay. Unahan, no? Pinit pero. Supinit ka. Gamay lang. Supinit ni. Gamay lang. Ayan na gamay. Na. Paminaw ha. Gamay lang. Paminaw gyud sa uri. Gamay lang. Gakap. Gamay lang yun. Ayan na gamay. Still gamay. Ready ha? Go! Gay ka part. Pin. Good. Game ball. Winner. Tabudo. Yes. Dili pwede si Winner. Kabudog si Danny Nick.